सांग्रंसाल एबा 8 मे नोबेल सकात माननाय हेनरी डुवेननि आसेमानि साल 1863 बिशिव बर रेड क्रस सोसाइटी खाथर माने आफ्रो निशिमि बिशिवरुम ब्रुमनो 8 मे वो वर्ल्ड रेड क्रस डे संसाय रजाखा आवनो रगैनो स्रां सालिसिमि सालनि बागै पान्दा संसाय रमानि इंडियन रेड क्रस सोसाइटी हास्ते तांबेदे सांग्रंसाल पान्दानि सालदैनि साल नग्राय अक्रा अंगै थांगै मानजा गैखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह पान्दाव कगनारनानि फुरु मन्त्री अक्रा साखलायखा दिनि निशालरा हेनरी डुवेन ते रेड क्रस बाय जे बरक गताल जाक तंगो बरक न मोइतो खलायनानि साल साथायक्लायबो वर्ल्ड रेड क्रस डे नो रगै स्रां सालनि सिमि सालनै नि सामंग बुतां रक यागन हारमानि इंडियन रेड क्रस सोसाइटी हास्ते तांबेदे আজকে আমরা সবাই জানি যে এই দিনটি হেনরি ডুনান্টের জন্মদিন এবং এই দিনটি ওনাকে স্মরণ রাখার জন্য এবং রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্টে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে স্মরণ রাখার জন্য আজকে এই দিনটি পালন। আমরা সবাই জানি যে আজকের যে থিম কিপিং হিউম্যানিটি অ্যালাইভ অর্থাৎ মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখা নিড অফ দ্য আওয়ার যেভাবে চারিদিকে মানবতার অবক্ষয় হচ্ছে আজকে কিন্তু রেড ক্রস সোসাইটির যে আজকে যে দিবস এখানে বিশ্ব রেড ক্রস দিবস উদযাপন হচ্ছে তার মাধ্যমে শুধু বিশ্ব রেড ক্রস দিবস উপলক্ষে না এমনিতেও সব মানুষের কিন্তু এই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার এই উপলক্ষকে আবার আমাদের মধ্যে স্মরণ রাখার একটা বিশেষ আয়োজন আমি মনে করি। বিউরো রিপোর্ট কক্ষরা।